hiliri hakimpiwa kutiri wakichauha unchukini pataha sasinwa ijuanipsmaha. Kamis kun hamaraki marka masinaka mayampo autamanak taipiru hapurt anip harakta kun hamakisa katasipta hichalwan hamainits mainikamawa summa urupana summa kantatipana sasino marka masinaka arunt anip haraksmaha kun hamati IRTP wakichawita ipisti mistun karaki hichuruna kaha mistanis karaki nyokanji kukamasa hiwasanaka wakichawi hauka kusaka puniwa hichasti Saira choque jupar katok afhanyani kamisa kiskuyaka kunas hichalwata kuthaski. Waliki kuyakita Gladys kusis kaya wahmanta kutika muiku kankunata wahmanta ancha alin willas kata qhiparichinayki chispa. Hina qhichwa siminchispi, aymara siminchispi kay piñan kankunapaq chayaykamuiku tukuy munakuy sunquwan tukuy llank'añikuta kankunapaq churaykamuspa kay piñan kashayku imaynallan paqarikukunkichis salillanchu hatunapayku llapa sullk'asuyunchiskunapaq llaqtuchunchiskunapaq ayllunchiskunapaq maypiña kankuna watukamushankis hinapis hatunapayku ñañachay napaykusunchis sullk'asuyukunata. Jamás kapuniwa marka masinaka. Kunaiman yatia winakau hichalwan stiut karaki ha kunaiman yatia winakau kusiyati winakas utharaki akipachanagan han kusiyati winakas utharaki kamauta manakta ipirusti nanaka ha purintani harakha. Hichasti hiwasanaka wakichawimpi kayanta haraki ñani. Ajina bonita chayqa kaypiña ñaña chanchis Gladys ñawpaqta aymara siminchispi willakuykunata mas arinqa hina soña noqayku kuti ikamusaqku. Hachayata kanyutatsti bakuna nyampi nampi pokap haragitaina hichurunaka hakun hamati akanyang kausuta arequipa ukamas takna markanwa pok atas karagitain haukam kik parakiwa pukalpa markan sinampi uihata karagitaina uka chekanakan hakaukanti vacunatorio satanax eap karagitaina vacunas kanyabadakih ukat ukanagatsa yat hatap harakinyani. Payuru wawakuna pharaki patunga kimsa ni maranita patunga kimsa kalkoni marani nakama yatakiri nakaru ukanakasti hach yatakanyutan kiri nakaru ukakik paraki instituto sukan kiri nakaru Arequipa markana Arumat Pachao Wainatao Kunakasti Segenda Sipharakina Universidad Católica Santa María Ukachacana ukakik paraki Universidad Nacional de San Agustín Ukankachacana Bakuna Yasinyataki ukakik paraki yatichiri nakaru ayju chakatha ukamas marka chakatha hupanakarus ukamkik paraki wawakuna phana paipacha bakuna yana kauhansti huka hakena kakiwa utharakina kun hamati hilir hakena karusti bakuna ta harakinwa marana kabathama ukain kamasti takna sulka suyunsti bakuna yasti kalyan harakiwa tungka pakalkhoni marani tha hiliri nakaru ukasti universidad privada takna ukachakan bakuna skaraki kaisa pokollay ukahiska markauhana hicha marti surunsti komarain toketsti bakuna harakiniwa Pfizer bakuna nakampi Universidad Nacional Jorge Basadre yatakiri nakaru ukatsti pukalpa markansti pakal ko yatakanyutan nakawa histarap harakina bakuna nyataki ukakik paraki pekonatanya Eliardo Soria ukasa histarap harakinwa ukamata patungka pakal ko ni marani nakaru bakuna nyataki ukatsti ukachakarusti huk awayna nakakiw makatap harakina nerakat bakuna katukanyataki bakuna visti jueves urkama bakuna sipkarakini kim sakal ko pajak hepaharata maya pajak haipukama hicha martes urutsti tungkapayani maratha hiliri nakasti bakuna sipharakispawa Universidad Nacional de Tumbes ukachakana akire koto bakuna yasirinakasti Pfizer bakuna piwa bakuna sipharakini ukama hupanakasti daini aptata ukakik paraki hildir hakempiwa saranya papharaki bakun kulyaka tukasiriha Kim sakal urutha tungka bayani urus Septiembre Pax kamasti pataka kim sakal tungka soktan warangka kim sakal pataka pakal tungkani ukha bakuna nakawa ucap harakina pusi tungka bakuna yana kauhana ukha masti lambaye kasul kasuyun wa bakuna sirakina ukha bakuna winakansti patungka kim sakal kuni maranita hilire nakaru bakuna harakina nairakata ukha maspaya bakuna pe Sinopharm ukakik paraki Pfizer bakuna nakampi
Hichasti tungka peskane uro, hichapaksinwa, pataka positungka warangka bakuna nakasti purirakini, ukamata, pair wakuna uchanya taki, ukakik paraki huk amarani nakaru, bakunanya kalyantanya taki. Jatia winakampi kallanta sifkakiani marca masinaka inampi bakuna nakasti purt asin karagitaina Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ukayakan katokap haragitaina kun hamas pakalok pataka pusitunga kimsakalkoni warang kakimsakalko pataka Pfizer bakuna naka purt an karagitaina kun hamatiam tap haragitaina tunga mayani warang hukanagata tunga kimsanit hamas yatia sinip harakinwa hukampach puriniñas hamas ukanagasti unya nokas karaginiwa sulka suyu nagarhamawat o kaya sirakini sa sinwa kanais anip harakina. Takpacatsti pakalak pataka positong kakim sakal kon warang kakim sakal patakani uka Pfizer bakuna nakawalo ni surusti puriniraki uka nakampisti tungka mayan warangkan warangkapa uka wakuna nakarusti purhata harakiwa kun hamataka vaksin sti tungka kimsan warangkan warangkapa uka bakuna nakawa puriniya paraki uka mata COVID-19 yang khosutaki bakunas kakinyataki. Komarain toket hakinakaruny hide Vice-Ministro Bernardo Hostos upasti kananchan rakiwa kunay man wakichawin nakampi wakunain toket ha ukanakampiwa kaukir hakinakatehan makatanipkana pair wakuno chasiri hupanakaruh wakunataksas kananchan niraki. Walhan inakar wakunatas karakio ukamas kaukir hakinakat han pair wakunakatokanyar makatanipkan hupanakarus wakunataharakio kun hamatupanakast irnakaipat hayan sarnakap ukanakat han bakuna esrih makatanip karakintir. Hostos kupasti haus erakiwa kau kira kenakati akir bakuna rohan yakapki hupanakaru. Takeni wianaptas nyarakitan ukamat patung kapeskani % ukha kenakas hanywa ka bakuna nakaruh yakap karakit ukat hupanakas bakuna nakaruh yakanya pap harakio ukat bakisirakih yatiri nak chaman chapanya patak cui macapanya patak kun hemati takeni bakuna yas nyarakitan bakuna taksan ukast yatung tungka % ukha harka karaksto husunakat ukamampist hani usi kinya nakaruh mant karaksnati. Akire koto bakuna nakasti sulka suyu nakaru ukakamakiwa lakira rakini ukamata ukachakana ataki bakuna panyapataki. Hitinagatiha Programas Sociales Taipita y Amaptatapkarakiha Jupanagasti Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Taipita Kunhamasa Katokap Harakiniwa Bono Yanapay Ukampi Poktatagarakini Ukatiakadokaisti Ministra Dina Bolwarta Kananjasin Karakinoa Yatiasip Harakinoa Chik Askarakitainoa San Vicente de Cañete Ukachakana Isk Amarcana Unjas Karagitaina. Kimsatun kaniru yamat of Jaragitaina, programa Juntos Taipita Ukatu Kanagas Unjas Karagitaina, kun jamás Banco de la Nación Taipit Fokt of Jaragitaina, San Vicente de Cañete Marcana. Hupanagau manera katansti yamat of Jaragitaina, Ukamanakampe, lunes Urutvet Fokt of Jaragitaina. Kun jamás bono unyanokas karakina, Kimsa Badak Pescatunca, Soles Anakampi. Ukamanakasti Hiliri Pekenchawita Ibitwachwa Lup Itagarakina. Los 3 programas. Midis Taipit Kimsa, programa Nakambisti Hichurui Yamapasiñasti Kaltas Karakina, juntos contigo jamás pensión 65 Taipita. Kun jamás uka Taipitsti Portas Karakino, Kaukiri Wila Masinagatija. Pisipicins Utjaskaraki Jupanagaru Yamaptas Karakina. Boluarte y Atiasis Karakino, Yamapanagasti, Uñanokatas Karagitaino, Kitinagati, Pisi Piscina Utjapkaraki. Ukamasi Akadokait Jacinti Piscina, Uthir Wila Masinagataki, Uñanokas Karagitaina. Ukamasi Atiasif Harakino, Kimsa Waranka Soles Anakat, Kitinagas Pisi Absub Karakina. Upanagataki, Amuitas Karagitaina. Yatjaden tagisti www.yanapay.gov.p ukataypiru manta siragispa kitinagas yanapay David yamapt asif harakini ukataypito yatjat taragispa ukat kitinagati han kuspachlik afnakansiatif karak upanagasti patak mayani uka hakuru hausaf haragispa ukataypito yamapt asis karagineja Hananchaniskano inampi irnakaf haragitaina Banco de la Nación, banca privada, ukamas cajas rurales taipito uñanokaf haragitaina. Ukamanakaj uñanokas karagitaino wila masinakasti han yamapa. Apsuña takisti Banco Chakanakar purt apjañabatakiwa. Pokt awitaipin San Vicente, Cañete Marcairpiri, segundo Díaz de la Cruz. Boluarte pechterusti jalintas karagitaino Bicentenario, Medallampiga, Cañete Marcana. Payanak toket suñanokaf haragitaina patun kapusini urutagisti satakalta faxitaki uñanokatas karagitaina. Kitinakas cuentas bancarias digitales ukanif karak hanukasti hausasiñanak taipit suka cuenta nakanif karagitaina. Ukamasi akadoketsti cuenta DNI ukaninakataki Banco de la Nación Taipita.
Absu panya badagi sunya nakapharagitaina. Ukatia sif harakin kitinagati kan kolkautanagaros purt afkaragispa hupanakasti bono yana payapsu haragispawa. Pusi urunakan oktubre vaccina sasinua kanajt afharakina. Ukam kikbaraki yaktoketsti kananjab karakina kan cuentas bancaria ni nagataki. Kolkaya mapanak ventanillas taipita subharakispa Banco de la Nación taipita. Ukamasukanagam faktasinyasti pakal korun diciembre vaccitsti uyan kafharagitaina. Británicos qollirinakasti upanakaq eoqt'asip qaragitaynuaq ahunakaru kitiragati tunka payani ukamas tunka pesqani maranip karak hupanakaqa COVID-19 ñanqawsusti unhatap qañapadakiwa ukamas yaqatoqetsti Chile markana p'eqinchawita ipitsti niakiyatiyap qaragitayna coronavac ukampi uchasiñapa uka huñanoqata qaragitaynuqa soqta maraninakataki. Chile suyunsti coronavirus usutaki bainana garusti bakun harakiwa, hiskawanaka sokta maranita tunkapayani maranina kama, ketinakate husutana kama ke hupanakasti China, coronavac bakunampi bakunayas harakiwa, patun kapakalkune urus septiembre vaksitsti bakunanyaste kaliantap harakiniwa, sokta maranita hiliri nakaru, yatekany utanakana. Chile suyuwa akaurak pachatsti walhake nakaru coronavirus usutaki bakunaraki, tunkaya tunkani warankana warankapa hake nakatsti, tunka pusini warankan hake nakaruwa bakunharaki. Nueva York chakansti, mawarankan warankapa yatakadinakasti, publikas yatakanyutanakaru kutap harakiwa, hanukatsti Estados Unidos suyunsti, variante Delta ukasti akantas karakiwa, Ñakim Zapataka waranka administración local ukachakan iranakarinakasti iranakawinakaparukut apjarakiwa kun hemat hupanakasti virus usutaki bakunasti katukap harakinwa. Qollirinaka pusi naciones ukachakata kitinakatej Reino Unido kankapki Inglaterra, Escocia, Gales ukakikparaki Irlanda del Norte hupanakasti iuhanipjarakiwa coronavirus usutaki tunkapayen maranita tunkapeskan maraninakkamaru bakunapjanyan sasina. Ukanakampisti Ñakim sawarankan warankapa hiskawanakawa nairakat bakunasti katukap harakispa ukatsti anchit kamasti Pfizer bakunampisti mayakiwa bakunaraksnaha ukamahichasti ukaposi gobernutwa kamsap harakinisa bakunaintukitha. Ma khoto kamachluri nakasti purt ap harakitaina morga chakakamau kaya markata hupanagasti unhiri sarap harakitaina terrorista Abimael Guzmán kititip ekt irham unte ep karakina hub unhanyataki ukas kapunit khanich ukanak yat khatanyataki ukat yakatoqitsti Gladys Chais kananchas karakina hupasti yat es karakina muy es karakitaina Ministerio Público taipitwa kuspach uyano kap harakpachanij kun hamak pachas ukanagat sasina kananch ap harakina. Hucharkawi taipitiat khatab karagitaina morgue central Callao Chacana. Nairiri sabadurut pach ukat ukasti. Terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Pechtiri asesino yatiaf haragina. Hemos tenido Kamu kanakasti kuna bajanti hist andatakan hukat pach utkarakina. Kamkik barakiwa morgue central Chakaru sabab karakina Callao Chakaru. Ukanakas utkarakina y ukat sti pach pas kapunirakiwa. Diarios taipit sunt askarakina ukamas kapunia. fotografías que Gladys Chais Kamach Luriristi Chictas Caragitaina Rosangela Barbarán Fuerza Popular Taipita. Ukamkik Paraki Norma Yarrob Avanza País Taipit Jupanagapi Chictaf Caragitaina. Maitasip Caragitaina Ministerio Público Taipimpi. Ukamatuka Taipit Maitaf Caragino Marca Chirina Garusti Sumayat Suyenatak. Ukamas Pechterina Kunjawi Piakaf Haimatakiwa. hemos podido advertir Yatiasip Harakin Yatjanagasti Kuspachir Nakaf Haragitaina Ukat Pericias. Ukanagas Luras Caragitaina Han Kunas Armat Asinya Patakiwa. Ukat Sumat Sueña Wagis Caraginej Ministerio Público Taipita. Irnakanyampi Tukuyap Haimatakiwa. Ukat Ukanagasti Kama China Karjamon Jaskarapachanij. para Sintina Irpachasti Purintap Haragitaina Kamach Luririnaka José Cueto Renovación Popular Taipita. Ukamkik Paraki Marta Moyano Fuerza Popular Taipit Purt Askaragitaina. Ugat Jupanagasti Haniki Mantaf Karagitainti. Ukamas Kunabayanti Hiskaf Karagitaina Abimael Guzmán. Terrorista Pechterimpi Kunas Kamachasispa. Ugat Ukanagasti Panipachau Kut Eyap Haragitaina. Nakayata Pan Hanukasti Pichata Pansasina Kanajap Haragitaina. No quieren dejar entrar, se han cerrado, dice que Hani mantaeñak munapkarakit, histanda sinipjeo, sabharakiw hani hucharkirinaka hukam sabkitsutsas, ukamanagat kunayman amuyonaka utharakispak. Hupanakarus nakantaeñas pao, ketinakatej motun yotan hiwap hupanakaruk, ukaw chakaparakij, nakantaeñas, ukat khayapast, laram kutaru willantañajej, ukat stmar dalgra ukachakats haya chakar mira.
que indicó que no podía ingresar. Yatiasip harakin han mantan hiwata tias khadasip karagitaina. Walilip inte takana han uihan hamakana sasina khanajab harakina. Ugat nanagasti pijantatas psasin amayab harakta. Morga chakan kaukanti hiwatanaxti uihab karagitaina. Uga chakan Abimael Guzmán arhatiribasti hakas karagitaina. Ukamas camarada Berta chit karagitaina. Ugat kitinagati han kustadasti hakatasibab karagitaina hupanakan wila masinakapawa. Uga chakan kap karagitaina onaktasib karagitaina ugat chamampis arsub karagitaina. Harkantap kataina ugat hupanagasti autut hani sarkap karagitainti. Zoraida Ábalos y Atías Caraquino, Kunjamas fiscal de turno, Cataypirú, Maip Abjarakitaina, Abimael Guzmán, Guatoquetsti, Arjab, Jañapataki, Kunjama Canis, Hanchipas, Tukanagat, Hananchap, Jañapataki, Ukanakam, Bihan, Kustawinagas, Marca, Chirinagdaki, Sutkarakis, Pukamkik, Parakiwa, Hananchap Harakina, Kunjamati, Ukanagasti, Hanhamaki, Kuspach, Uñano, Katakarakitainti, Ukatua, Hiliri, Hucharkawita y Pitstiniakio, Hananch Abjarakina, Kunjamas Ukasti, Hicha, Machakakira, Kiukata, Ejecutivo Taipita Ujamas Kamach Luririna Campi Uñano Kapharakispa Kamachinak Saps Abharakispa Kunhamati Wakis Karakichak Bachanski Ujamar Uñhab Harakispa Ujamata Hiwata Nagatja Yatiawina Campi Saranta Sipka Quiñani Ministro de Justicia Aníbal Torres Yatías Caraquinoa Loctas Caraquitainoa Malapi Fiscal de la Nación Cataipiru Kunjamas Juan Maitas Caraquitainoa Ektiri Kititija terrorista Taipit Karakina, Sendero Luminoso Taipita, Abimael Guzmán, Guatoquetsti, Uñano Kapjañabataki, Ugat Anchit Kamasti Niakiwa, Kimsatunka Sohtani, Pachanakas Sarak Harakitaina, Morgue Chekaru, Apatata Callao Chekaru, Ugat Yakajatsti, Yatiap Harakino, Haniu Kiti, Willa Masina Caparus, Churas Karakitain, Tiukatukanagasti, Uñanokas Karakitainoa, Ley General de Salud, Ugat Yakatoquetsti, Yakata Karakitaina, Ley General de Cementerios, Ukarjamau Kanagasti, Uñanokata Karakitaina. Yatiawina Campi, Callanta Sipkaquiani, Defensoría del Pueblo, Ucataipit Mait Abjaragitainoa, Poder Ejecutivo Taipiru, Kunjamasa, Ukan Hanchinakasti Churatas, Paukatu Kanagatsa, Uñanogap Hañapataki, Kunjamati Ukanagasti, Hankust Awina, Walt Ayawisa, Utskarakinti, Ukama Karakina, Ukat Marcachirina Katakisti, Hanirak, Kusa Karagispati, Ukats Absubjaragitaina, Uñanogap Jaragitaina, Ma Decreto Supremo, Uñanogap Hañapataki, Irina Caja Kunjama Kapunispas, Abimael Guzmán, Toqueita Ukanagats, Yatiap Harakina, Ukat Ukanagasti, Código Penal, Ukamasa Yakatoqueita, Ley General de Salud, Ukanagaja, Haniu, Uka, Uñano Cañata, Kamakataintik, Ukat Ukanagasti, Mait Abjaragitaina, Kuspach, Uñano Kapjañabataki, Ukataipita. Ukamkik para aquí, Yakatoqueitsti, Comisión de Actos de que enaltecen en delito. Ukam tokenagatsuit e abharakina, ukat chakpachansti mait abharakitainoa, ukam kan kustawinagatha kuspacha yakasnya bataki, kuspacha aka markansa kan kustawinagasut kanya bataki, ukat unyano kasnya batakiwa, ukanagasti hananst atagarakina. Saranta Sipka Quiñani, Yatiawina Campi, Cajamarca Marcar Purt Abjañani, Uca Chacat Pachua, Hilirip Iri Pedro Castillo, Haranchasin Karakina, Kunjamati Hichurana Casti, Inampi, Economía Taipizza, Uñanoca Sipkaragitaina, Irnacasiña Pataki, Ukamkik Parakiwa, Yatekayutanagarusti, Kutisiña Patakisni, Lup y Nocata Karagitaina, Ucat Arsun Karakina, Yat Esin Karakina, Inampi, Wahanaski, Apnakawinakas Utkaragitaina, Terrorismo Toquetza, Uñanok Karagitaina. Nayak Perú hakenakar haust ayarakt takin maest asiphañani. Nayak askik uchew hakat sirakt aka poncho chotano ukamp uchtasitag ukat haniu nayak aka nakaruh taksui karakiat. Kim sair uro irna kaipana kahamarka chakansti aka suimalkusti chikan jasirakinwa fraternidad takabambina uka uro kayawina ukat stiwal hakenakatekisti kanancharakiwa gobierno taipitsti irna karakiniwa take ayunaka umanip hanyapataki takinaka sa ukachakar porinya pataki ukakik paraki kullirinakas porinya pataki ukatsti kabatokarusti sarakiwa korupsion ukakik paraki terorismo ukachaktainya takisti irna katas kaniu sasina Mait arakiwa marka chirinakaru kakik paraki pektarinakaru kataki kuspachwa kuna phanyapataki ukamata yatakanyutanakaru kusaki kutanyataki. No podemos seguir. Hania kakuna satanakampi sarat karaksnati. Sendero luminos ukamu yuniusasak. Ukak ario, hani ukak ukamakit. Nanakah marka hakemt.
ukhamau kau kicakan sarakyak nanangkah marka hakip takpach Perusia kenekarus ukhamau senyarakik ukat Estados Unidos suyut pechas utiri semanas akan kana harakiniu ukat sti kanan jarakiwa ya kamar kanakaru han ya katasti ya kanyang kausu kaspasa ukhamau sasina ukat ha gobierno taipit sti askich amampi takachakana iranakas kakiniwa ukhamata kuna iranakawina kasut hanya pataki ukhamata kolake sartanya pataki akan kuna nakasis ara sirakiniu ukhamata empresas privadas ukanak angkachakahat akasuyur iranakit hutap hanya pataki kun hamate pekarus kunai mananakaw apantap harakstuh alaw kunas aparkstuniksas naira maranakaw kunas alapar harakstuh ukat hijah uka para tanakaw asitampik aptasis kanyanih kun hamati munanyan hakinakakiw apnakanyah munap harakik ukham kanaw kunas arsunya rakik ukat sti sarakiwa Rusia suyuna yana pai pampi kuna teha kasui munki ukas sti pokasi rakis pausasa ukhamata Peru suyun sti bakuna khut harakis pawa takawa baca kata mistusin sti chota cakaru puri rakina ukacakan sti Pedro Castillo malkusti chikancha sirakinwa urokayawina ukhamata hijo predilecto marga hakemawa huparusti uintap haraki ukat sti plaza cakan sti inokarakinwa Universidad Nacional Autónoma de Chota ukana irnakanyutanakapa ukat sti ukacakat pachasti kanan jarakiwa bono yanapay kaukir wila masinakati hukakolkem saranakapki hupanakaru yanapay nyataki ukhamata akir wila masinaka kuna nagas alakasip hanya pataki akachota markat pachas kanan jarak kunahan walta winakas alaw alata harakinik ukhamat gas de kamise ukapta nyataki take perusu hakenakataki ukat sti house era kiwa takpach Perusi hakenakaru mais tasnyataki ukakik paraki kanan jarakiwa gobierno taipit sti ayo nakaru marka chirinakaru hak janeksasa ukhamata walhir nakawinaka inokanyataki hicha marte surusti akasu manikusti tukui harakiniwa ukachakaru sarawipaha papataka pusitung warang kabakunanaka COVID-19 yang kausutaki churausina. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Taipitsti Atiasinipjanua kun Hamatiu Kachekansti Han Kustawinakakiut Karagitaina Masuro lunes urok pus Haipo Pescatunkak Atanina Garhamasti Han Kustawinakawa Hauk Anagampiut Karagitaina terrorismo Kam Taipitsa Ukat Chibuco Biscatan Delene Ukamaskunin Sulka Suyuno Asesina Kanais Abharakina Ukat Yakadoketsti Atiapjanua kun Hamatiu Kachekansti Patrullas Fuerza Especial Ukat Yakadokita División de Delitos de Alta Complejidad Policía Nacional de Ipitachik Abharagitaina. Ukamasti Artata Karagitainoa Hauk Anagas reparte en Taki Ukatukataipinga Abhatainoa terroristas camarada Hernán Fernández asesino Yeti Abharakina Yakatokeita. Terrorista Lidia Ukama Karagitaina Ukan Chik Aragitainoa terrorista José Ukam Hankus Awinagasti Utjas Karagitaina Ukat Hanancha Abharakina fusil AKM Ukams Apna Abharagitaina Ukatuanagas Aptapita Karagitaina Ukat Yakanakampi material informático Ukamas Lapinaka kun Hamas Kupanagasti Lokta Abharagitaina Ukat Ukanagaus Asinma Yatiasini Abharakina. Yatiawinakampi, Callantas Caquiñani, Consejo de Ministros, Taipit, Iri, Guido, Bellido, Hananjasin Karakina, Kunjamas Yatis Karakiwa, Chatanta Parakina, Haniu Kusto, Toquesina, Han Kusaruna Campiu, Sana, Sasin Yatis Karakina, Ukat, Ukamasti, Upak Mais Karakitaino, Comisión de Ética Taipita, Uñano Kapanya Bataki, Kamach Lurayuta Taipita. Ukat matapiwi sa pas Karagitaina, Lika Taipnama, Ukunamas Arhata Karagitaina, uka kun hamati uka atantawin nagasti apas karagitaina ukat ukanagats ni hitaktainham slup e nok karagitaina ukanagasti Patricia Chirinos ukat spurt ayata karakina ukat ya katokita Bellido Ugarte upasti pampachaos mait as karakino naira nagasti kun hamah redes sociales ukat pirus apkat karagitaina ukat upak han kushamay uintata karakina ukat ukanagats ni aquí pampachaos mait as karakina. Bancada Perú Libre Taipita, Jupanagasti, Hanais Abharakina, Kunhamatija, Arskaragitaina, Ministro de Justicia, Jupaj Vladimir Serrón, Katokeitsani, Hanais Karagitaina, Haniu Akenchawita Ipitake, Kusa Kaspati, Sasina, Ukatokeitsti, Serrón, Niakiukut Ekaragitaina, Aníbal Torres, Uka Taipita, Kunhamas, Jupasti, Haniskust Munkas, Akenchawin Piru, Ukamkik Paraki, Perú Libre, Kotumpiru, Sukams, Hanais Karakinoa. Humatakist Vladimir Sarronukas Hanchaka Paketi, Gobierno Tak, Natakist, Haniukitis Arskarikispat Kunanakatil Dorapkatu Kanaktoget, Hanchakapat Kamachinakanski Hukarhama.
Bancada Perú Libre ukataipitsti kunateh ministro Aníbal Torres Arscana ukasti hitekayep harakiwa ukamata ministro de Justicia hupan arsuipasti haniu inas kusakit sap harakiwa kunhamati partido tukitwa hanchakapa arsurakiteina ukarusti arhatap harakiwa nanakasti haniu hiskachapkti ministro nirnakawi paroksasa ukata takeneros yakpana sap harakiwa Exitosa ukan arsuipansti Aníbal Torres hupasti kanancharakinwa kuna irnakawinakasa kananya pausasina. Vladimir Humas han gobierno irnakawinakaruh mantanim humak partido ukataipin arsus ukataipin kiw irnakawimah. Vladimir Sarron hupasti Twitter ukataipiro kelkantarakinwa ministro de Justicia hupasti ukampuniwa gobierno ro ukakik para que Perú Libre hupanakarusti chikhañ monexasa. Ukatsti partido taipitsti marga chirina katakui irnakaskek sarakiwa kun hemati hupanakawa gobierno rusti malkama huchaksasina ukatsti irnakawinakapa phokeenya munapharaki ukamawakel kaipasti tukay harakina Sarron hupasti paisum sarakiwa uka histawinak toketha hanukatsti Jaime Quito ukakikparaki José María Balcázar hupanakasti yakatokiwa arsubharaki las instancias, gobierno... Irnakawinakan, kamachal reño tataipin, hanukah partido kachakanakan, kunas chakaparu lo reñarakih, kunakamachinakatutik ukanakasti yakanyarakiw, ukat kachakahan, partido taipinst, kuna estatuto sat ukanakatutik ukanakasti yakanyarakiw. Son los estatutos dentro de una institución participar en la vida democrática. Nayahani kuna hanwalt awis unchkarak Vladimir Sarron huparuh. Hupak kuna nakasar sus karakispao, kun hamateh partido ukaut herakih, ukats uka partido chiklawinakans atipsurakih. Panini kamach luririnakasti hani ukayati autoket nanakahyatipkati sapharakiwa. Kamach lurayuta taipitsti, Jose Abjaragita inoa, cultura taipit iri ministro Ciro Galvez, kwam kik parakiwa, ompe taipit erus, Jose Abjaragita ina, Piero Corbeto, kwam kik parakia katokitsti, defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, Jose Abjaragita ina, hupanakasti kuspacha presupuestos, kolketokenakata, kapawaran, kapatun, kapayan maransti kun jamás, sarteyas karakini, ukatukanak toketsa, kananchap hanyapataki, ukam kik paraki, un jamati, ukasti, pakal kosulka suyunakatagis, uña, no kaskaragita ina, kamarka, Ukatia Katoket Ciro Galvez, Cultura Taipit Iri Piero Corbeto, Kupanakaw Kachakansti, Chik Abharak Bachanija. Presupuesto fiscal para Guarangpa Tungpayana Marat Ministerio de Cultura Otag, Pesca por ciento Hichamarat Era Catau, Comisión de Presupuestos, Congreso Ciro Galvez, Ministro, Pesca Pataklia Tung Pusen Guarangano Colque Ire Tasiniusasin Kanais Anina. Atampes kolkasirhat aseña pataki proyectos culturales ukakip karaki pakalko sulka suyonakat aresurakeenaw helo pachalima ukakip karaki kusko sulka suyonakataki wakit tanaw sasin unt ayanina. En Cusco, 36... Cusco chakanst, kimsatung soktan warangkap, kimsakal warangkan, ukha kolkest kimsatung mayan kolke irakirinakatak, abnakap harakis paukunayman irinakirinak, Aini, Centro de Visitantes Machu Picchu, Casa de Cultura del Bicentenario, ukakik parak yakanakampis, lima chakanst liatungtung kamayan warangkap, sokta warangkane, ukha kolkest pakal kolke irakirinakatak, Muna, Museo del Pueblo Libre, Pánico Caral, Centro Histórico de Rímac, ukha chakanakatak. En nuestro país. Colrec Atampes Sumawakit Atatar Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional Aru, Kekipkaraki, Instituto Nacional de Radio y Televisión Suyutsatsa, Ares Arakenau. IRTP ukataki kolke churavist mamaranst pawaran kapatun kapayani maratakist pakalaktung payan warangkap ukha kolketst pawaran kapatun kapayani marakaltatakist pakalaktung kilatungkan warangkap ukha kolkeru hit khatarakih Ukamas Piero Corbeto umpep ekanyutat ektirihliatung pataktung kakimsan warankan solesa ukamani usanina ukakip karaki hichachihliawi municipales ukakip karaki regionales pasarak urotakeja wakit Taneusasin Kanais Anina. Ukats kauka kolketek komarain toket irakatan ukast irakatarakiniu kun hamateh ukaunhasnya wakisirakih hanewan citak kun nagas unyakip karaksnat hutiri maratakih kun hamas unyhasip hanyan komarain toket hukanak toket kun hamateh haniu yatis karakit kimsairus pusirus ukot khatawi utchenukah Tuktayañatakej Defensoría del Pueblo Utah Pacallectun Kimsan Guaran Cani Pescapatak Sokta Tungliatun Can Guaran Sokta Patakliatun Tung Soktan Solesaj
ni pachaqtz'aqasiwinkiw sasin untz'ayanina Walter Gutiérrez p'eqtz'iriq chamara kachirena karuyajnap tz'añatakej ukaj iranaq t'asiskakiniw sasin untz'ayanina Ukamawa marka masinaka utamanakta ipirusti purt anipharakja tuktayatawa kichasti ñokanchik wakichawiro kato kapjarakiñani.